Selamat Pentecosta. This is my first time to be at Pentecost in Maumere. Pertama kali saya ada di Pentecosta di Maumere. So it's great to be here with the brothers and sharing in their ministry. But I'm really expectant of the Holy Spirit to work through you today. Sungguh luar biasa bisa berada di sini bersama dengan saudara-saudara saya, tapi saya sungguh-sungguh sangat mendambakan mengharapkan bahwa Roh Kudus akan turun dan bekerja di Anda semua. The reason I say that is because this reminds me of a story I heard about the beginning of the Holy Spirit breathing afresh on the Catholic Church and bringing a whole new renewal. Alasannya adalah karena saya teringat akan cerita di mana Roh Kudus turun ya pertama kali ya, kembali lagi turun pertama kali di anak-anak universitas. So at this university, two lecturers had experienced the Holy Spirit through another church coming upon them in a very powerful way. And they wanted to share that with their students at the university. Di universitas ini ada dua dosen yang telah mengalami Roh Kudus yang turun begitu luar biasanya, sehingga dia ingin membagikan pengalamannya itu bersama dengan para mahasiswa-mahasiswinya. So they went away for a retreat together, the students and the lecturers. And they were meditating on the Acts of the Apostles and the experience of Pentecost. Jadi mereka bersama-sama pergi retret bersama, dan dalam renungan mereka mengangkat dari kisah para rasul di mana Roh Kudus turun. It was also the time where a few of the students had birthdays. So they were having a birthday party on one of the nights. Dan waktu itu kebetulan ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang berulang tahun, jadi mereka juga merayakan ulang tahunnya. But not everyone was coming to the party, so one woman by the name of Patty Mansfield Gallagher, she went upstairs to get all the other students. Jadi tidak semua tapi yang ikut pesta ulang tahun itu, dan ada beberapa yang pergi ke kapel, dan satu mahasiswi dan namanya Patty Mansfield Gallagher, dan dia mengumpulkan beberapa teman-temannya untuk berdoa bersama. So as she walked upstairs, she went past the chapel and she felt called to go into the chapel. And as she did, she began to go to her knees, and then she fell on her face because she felt the presence of God and the Spirit sweep over her. And when she went to get up, she couldn't get up because the Holy Spirit had brought her into a deep place of adoration in that chapel. Saat dia naik ke atas, dia melihat sebuah kapel, dan dia terdorong untuk masuk ke dalam kapel itu. Pada saat dia masuk, ya terjatuhlah dia dan mukanya sampai ke bawah karena Roh Kudus sungguh turun, sehingga dia pun tidak bisa bangun, tetapi dalam adorasi kepada Tuhan Yesus dia berada di situ. And when she was able to get up from her prayer, she went straight down the stairs to the chaplain and said what had happened to her. And he said another student had come and said they experienced the same thing in that chapel. Jadi saat dia turun ke bawah langsung, saat dia bisa bangun, dia pergi langsung beritakan kepada dosennya apa yang terjadi pada dia saat Roh Kudus turun. Dan sang dosen juga mengatakan bahwa ada juga ya mahasiswa-mahasiswi lain yang mengalami pengalaman yang sama. And so then students started going into that chapel and experiencing the same thing. The Spirit were touching into their spirit, and they realized that Jesus was real for them. No longer something in our heads or that our parents believed or our parish believed, but I believed that Jesus was real and in this place and in my heart. The Spirit was awaking within them a deep sense of Jesus. The Lord is with you and in you
and they were overwhelmed by the power of the Spirit. And he started to release them in laughter, and release them in tears, release them in prayers, release them in love. Jadi satu persatu para mahasiswa-mahasiswi mulai datang ke kapel dan mereka merasakan benar-benar sentuhan Roh Kudus. Sehingga di saat itu mereka bisa benar-benar mengenal bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan hadir. Bukan lagi sebuah ide, sebuah cerita yang mereka belajar dari pelajaran agama, dari orang tua atau dari gereja, tapi mereka sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan menyentuh mereka dan masuk dalam hidup mereka. So this wasn't 2,000 years ago in Jerusalem. This was 56 years ago. And that experience from that university and those students and that week out went out to the whole world. And went out to all the Catholic world. And the Spirit fell afresh on the Catholic Church and brought forth renewal through these young people, through these students, and it touched throughout every nation on the earth. And that's what we are a part of today. That's why I expect today that the Holy Spirit will move afresh on this university and on you people gathered here, upon the lecturers, that you will lead them into this kind of intercession for the Spirit to fall and renew the church in this place. Jadi pengalaman ini bukanlah pengalaman yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini terjadi 56 tahun yang lalu, di mana satu universitas itu turun Roh Kudus dan gerakan Roh Kudus itu sungguh luar biasa dan perlahan-lahan tapi pasti memperbarui gereja kita, gereja Katolik kita sampai sekarang ini. Semua Roh Kudus perbarui, sehingga sangat didambakan oleh Father Steve bahwa ini juga terjadi pada kita sekarang di Universitas Unipa kita ini. So Jesus, when he breathed the Holy Spirit on the disciples, when he came into that room, they felt joy and they felt peace, because Jesus is peace. And where the Spirit of the Lord is, there is peace. So there is peace in our hearts and in our lives and in our families, and where we can call upon the Spirit, who is peace, in our midst. Jadi saat Yesus masuk ke dalam ruang itu dan menghembuskan Roh Kudus pada para muridnya, mereka merasakan kedamaian dan mereka merasakan sukacita. Dan Dia ingin juga kita merasakan sukacita itu, di mana Tuhan Yesus juga ingin menghembuskan Roh Kudusnya kepada kita sehingga kita pun merasakan sukacita dan kedamaian yang sama. When I was at university, I became part of a group of young people who I'd never seen. Such faith. In this group of young people, they spoke very personally about Jesus, and they weren't afraid as Catholics to talk about Jesus to their fellow students. And I realized they had something that I didn't. Even though I'd grown up as Catholic and gone to Mass every Sunday, they had something that I did not have. They had a joy and a peace and a faith and a personal relationship with Jesus that I longed for, but I didn't have. Saat saya di universitas juga sebagai seorang mahasiswa, saya mengalami pengalaman di mana saya melihat ada beberapa teman-teman saya yang sungguh penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, dan mempunyai hubungan dekat, hubungan relasi yang personal dan dekat dengan Yesus yang saya tidak punya. Walaupun saya pergi ke gereja setiap minggu, ya, saya tahu apa iman kita, tetapi saya lihat mereka punya sesuatu yang saya tidak punya, dan saya juga mau itu. So I grew in this desire, became quite disturbed and upset because I wanted what they had. It was a spirit stirring in me saying, you can have this too. You can have the same faith.
You can have the same power. You can have the same authority. It's in you from your baptism. You too can have this. And so one night, I called out to God just before an exam at university. Jadi saya juga semakin gelisah, semakin resah karena Roh Kudus mulai mengaduk-aduk ya perasaan saya, menambahkan ya hasrat saya untuk mau juga mempunyai apa teman-teman saya punya itu. Saya mau juga diberikan kuasa, diberikan kekuatan dari Roh Kudus ya, sehingga saya juga pergi. So I cried out to Jesus. I said, Jesus, how come these other people can hear you so personally, but I can't? I want to hear you. I want to be close to you. And in that moment, I just felt God's Spirit sweep over me. I felt God's Spirit come and say, I love you, 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 I love you. So much that I had to say, no more. I thought I'd burst. I had to say no more. Jadi saat itu saya berseru, saya berteriak, saya menangis kepada Tuhan. Saya juga mau apa yang teman-teman saya punya itu. Ya, berikanlah kepada saya apa yang kau berikan kepada mereka. Dan saat itu saya merasakan Roh Kudus turun ya, sehingga saya bisa mengatakan atau saya mendengar, aku mencintai kau, I love you, aku mencintai kau, sehingga dia rasakan, cukup Tuhan, saya sudah sepertinya mau meledak. Yeah. So when I felt that love, I both wanted it, but my heart wasn't big enough. Hadn't been expanded yet enough to receive what God wanted to give me. So I also felt I had to ask for forgiveness. I also felt that the Spirit was helping me to see the things where I had gone away from God, where I'd taken on certain distractions, certain ways of thinking, certain attitudes, certain relationships that weren't pleasing to the Lord and closed me off from the Holy Spirit. Jadi saat saya merasakan cinta Tuhan yang besar itu, ya, saya juga merasakan bahwa hati saya yang kecil itu tidak cukup, tidak mampu untuk menerima cinta Tuhan yang begitu besar yang Dia inginkan kepada saya. Dan di saat itu juga saya mulai merasakan bahwa Tuhan membuka hati saya melihat apa yang kurang di saya, apa yang menghambat saya untuk menerima cintanya, dosa-dosa saya, segala relasi yang tidak baik, segala kebiasaan yang harus diampuni oleh Tuhan saat itu. When I experienced that forgiveness of God, the merciful love of God then overflowed me. And I felt a new freedom again as the merciful love of God, as I realized that Jesus was real. And yes, He knew my sins, but He loved me and took them upon His cross and into His heart. And He was able to break the power of those sins over my life and give me new hope and new life. Jadi saat saya mengalami pengampunan Tuhan saat itu yang sangat luar biasa, saya juga mengalami di mana Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saya dan mengampuni saya, sehingga saya pun dilahirkan baru. Just as Jesus said in the Gospel, the Spirit comes as He breathed the Spirit. He said, receive the Holy Spirit. Those whose sins you forgive, they are forgiven. And I experienced that, the forgiveness. If you've never experienced the forgiveness of God, if you've never experienced the mercy of God, you've never experienced the fullness of God's love. Jadi saat itu saya merasakan sungguh pengampunan Tuhan Yesus yang begitu besar ya, yang terjadi pada saat itu, di mana mengingatkan kita juga di mana Tuhan Yesus mengatakan saat Dia menghembuskan Roh Kudus, ya, jika engkau mengatakan dosanya diampuni, maka dosanya akan diampuni. Saat itu saya merasakan seluruh dosa saya diampuni, ya, sehingga saya baru kembali. When I woke up the next day after I experienced that love of God filling me, I knew straight away I would have doubts. And you thought, oh, did that happen? Was that a dream? But the prayer came back to me, giving my life to Jesus that I said that night before.
And when I asked him for forgiveness, that prayer came straight back to me in the morning. And in the morning I walked out, it was early, and I walked out into our house and sat down in the room, and my mother came out. And she looked at me and she said, "What's wrong with you?" Jadi besoknya saat saya bangun, ya, saya teringat lagi doa yang saya katakan pada malam hari itu, di mana saya memohon pengampunan kepada Tuhan dan saya meminta Roh Kudusnya dan saya menerima itu semua, dan saya katakan saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa itu bukan sebuah mimpi atau hanya khayalan saja. Saya tahu bahwa itu terjadi. Jadi pagi-pagi itu benar, saya pergi ya keluar beranda rumah, dan mama saya pun datang juga melihat saya, lalu melihat saya dan mengatakan, "Apa yang terjadi dengan kamu, Steve?" So I said, "I think I met Jesus last night." And she broke down and cried because she had experienced the Spirit and Jesus many years before me. And she knew that Jesus had come into my life and I'd experienced the power of the Spirit. Saya katakan, saya bertemu Yesus kemarin, dan mama saya meneteskan air mata karena dia sungguh bahagia. Dia juga sudah merasakannya dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah masuk di dalam hidup saya. So when the Spirit of God comes upon us, there is no doubt that we know that Jesus is with us. And we can't say that in the Gospel and the readings today, St. Paul says we cannot say Jesus is Lord unless we have the Holy Spirit within us. Jadi saat Roh Kudus turun pada kita, kita pun akan tahu dan mengenal bahwa Yesus itu sungguh nyata dan sungguh hadir di dalam hidup kita. Seperti Santo Paulus mengatakan, tidak mungkin kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada pada kita. When I say Jesus is Lord, that's in a response to the Holy Spirit convicting me, convincing me that Jesus has taken my sins upon himself, that he rose and he died on the cross and rose from the dead and is breathing his Spirit upon me. When we say Jesus is Lord, we say, "You're Lord of everything in my life. Lord of my past, my present, my future, all my dreams, all my hopes, all my relationships, all that I am. You are Lord. You're the Lord of my life. I'm not the Lord, you are. You have my life in your hands. And your Spirit is breathed in me to give me this faith and to call you the Lord of my life." Saat saya mengatakan Yesus Tuhan, saat kita mengatakan Yesus Tuhan, karena Roh Kudus yang sudah ya berbicara di dalam hidup kita, ya, saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan dari beberapa hal saja, tapi Tuhan dari seluruh hidup saya, dari masa lalu saya, dari saat sekarang ini, masa depan saya, segala dalam hidup saya, Yesuslah Tuhan, bukan saya Tuhan diri sendiri. So I'm inviting you this morning, I'm inviting you this morning to open your life to a relationship with Jesus. I'm inviting you this morning to call Jesus Lord of your life. I'm inviting you this morning to put your life under the Lordship of Jesus. I'm inviting you this morning to commit your life, if you've never committed your life to Jesus. Today is the day that will change the rest of your life. I'm inviting you this morning, in freedom, only if you want to commit your life to Jesus and to say, "Jesus, you are Lord of my life. Fill me with your Holy Spirit so I can be your disciple. Even if it takes me to the cross, I will follow you, because I know in the cross is the resurrection. Even if no one goes with me, I will follow you, because you are Lord of my life. I want to be your disciple in the power of your Spirit." Pagi ini saya mengundang Anda untuk mengundang Yesus menjadi Tuhan dari hidup Anda.
Pagi ini saya mengundang Anda semua agar mempunyai sebuah relasi yang pribadi, yang intim dengan Tuhan Yesus. Pagi ini, kalau Anda belum pernah dalam hidup Anda memberikan sebuah komitmen kepada Tuhan Yesus, mau menjadi murid Tuhan Yesus, ya, walaupun itu akan membawa Anda pada sebuah salib, Anda akan tahu dengan kekuatan Roh Kudus bahwa melalui salib Anda akan mengikuti Yesus sampai pada kebangkitannya. Pagi ini, kalau Anda belum pernah memberikan hidup Anda kepada Yesus, berikanlah hidup Anda padanya. So I'm going to invite you to close your eyes Saya mengundang Anda untuk menutup mata Anda and call upon the Holy Spirit. dan mengundang Roh Kudus. Then I'm going to ask you, those who want to respond this morning, if you want to commit your life to Jesus and call Him Lord of your life, I'm going to invite you, as you feel the Spirit move, to stand where you are. Place your hand on your heart or out like this to say, "Come, Holy Spirit, I commit my life to Jesus. Give me the grace and the power to be a disciple of Jesus, to follow you in the power of your Spirit." So as you feel moved, I'm just going to invite you to stand as you feel the Spirit moving upon you, to say, "Yes, I want to commit my life to you, Jesus. Yes, I want you to be Lord of my life." And then we'll lead you a little commitment prayer to Jesus and surrender to the Spirit. Thank you. Saya undang Anda untuk memejamkan mata Anda, untuk mengundang Yesus menjadi Tuhan dari segala hidup Anda. Saya mengundang Anda untuk mau menjadi pengikut Yesus yang berkomitmen pada Dia. Dan kalau Anda tergerak, Anda boleh berdiri. Dan saya akan berdoa memimpin kita semua dalam sebuah doa agar saya mau memberikan hidup saya dan menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. So I'm going to invite you to take a stand, to step out for Jesus. I'm going to invite you to take a stand, to stand for Jesus. Berdiri untuk dan Don't worry about anyone else, just you, orang lain, just in your heart. hanya Anda saja. Lihatlah Dia di hati Anda. Come, Lord Jesus. Datanglah Tuhan Yesus. Kita akan berdoa sebuah doa komitmen kepada Tuhan Yesus. Kalian bisa mengulanginya setelah saya mendoakan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih atas cinta-Mu yang besar bagi kami. Bukalah hati kami agar kami bisa mendengar panggilan-Mu, agar kami bisa merasakan hembusan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa merasakan sukacita dan kedamaian dari-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga kami bisa memberikan hidup kami padamu. Saya mau mengikuti Engkau, Yesus.
Saya mau memberikan hidup saya padamu, Yesus. Saya mau mikul salibku bersamamu, Yesus. Saya mau mikul salibku bersamamu, Yesus. Saya mau Roh Kudus-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Kuasailah hidupku. Kuatkanlah jiwaku. Sehingga aku bisa setia mengikuti Yesus. Mikul salibku, mati dan bangkit bersamanya. Datanglah ya Roh Kudus. 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 Biar hanya pasti datang. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Spirit of living God, full of fresh words. Spirit of living God,
adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan dalam hidupku. Yesus, Engkau Tuhan dalam hidupku. Ku berikan seluruh hidupku padamu. Berikan hidupku seluruhnya padamu. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Yesus, Engkau adalah Tuhan dalam hidupku. Kita akan mengangkat sebuah lagu sebagai ekspresi kita untuk mengabdikan